لینک نه بغیر ہوتا خو دا ریکارډ یو نقصان دی چې دلته وته بیا تاسو سوچ نه کوئ بیا وایي چې خو هلته ځي یو کنټرول به پلیس کو ټیب کنټرول نسی لکه فار ایگزامپل که مونږه دا واخلو ټاسک منیجر په ټاسک منیجر کې دا یو کنټرول دا چې بره مونږ یو ټیب سلیکټ کوو دا ټیب کنټرول دی یو ټیب کنټرول به پلیس کوو دې کې ضرورت نشته خو یو به دا ټیب کنټرول به ستاسو کلیر شي ټیب کنټرول په دې کې دی یو ټیب د وی ټیب پیج properties ډاک وای چینج کو فلټر چې په فل فارم باندې راشي وردا دی یو پیج دی ټیب 1 ټیب 2 ټیب 1 یو پیج دی ټیب 2 بل پیج دی دې کې مونږه ټیب اډ کو اډ ټیب ریموو ټیب اډ ټیب ډبل ټیب اډ شو د دې دا ټایټل څنګه چینج کو دا ټیب به سلیکټ کو پراپرټیز کې ټیب پیجز کلیکشن ټیب 1 کله دا ټایټل چینج کو فار ایگزامپل طریقو چې آرډر دا ګوره چینج شو چې کوم د دې نیم دی د آبجیکټ نیم دی نیم ټیب پیج 1 په کوډ باندې موږ په دې ریفر کولی شو ټیب پیج 1 باندې چې دا 2 که چینج کوو ټیکسټ به چینج کوو ټایټل دی customer 3 به remove ببل اډ کې دې نه میټ کولای شي دیو کې کچرته نیو کسٹمر دې نه و انټر کو بیا آرډر کې وا کسٹمر سلیکټ صحیح شو ان دلته نه کوم کسٹمر کده سي کسٹمر دی چې هغه مخکې د دکان نه سودا نه کړي نوې و راغلی چې د دې علاج شي انټر کی نو پہله بدلته د کسٹمر انټری فارم جوړ او ګروپ باکس او پلیس کو یو بل ګروپ باکس Control C, Control V. अब डार्क लेफ्ट either text for remove अंते वो टेक्स्ट बॉक्स पर प्लेस को ये वो रेडियो बटन में वो प्लेस که یو کسٹمر مونږه سرچ کوو دا ریډیو بٹن زی د پاره دی که یو کسٹمر سرچ کوو په آی ډی باندې او په نیم باندې شو په آی ډی باندې او نیم باندې
دلته به یو لیست ویو پلیس کو چې هغې کې ټول کسټمرز موږ ته ډسپلی شي. یو ګروپ باکس به دی کې دننه بل ایډ ډاک په د دې باټم واخلو. نو چې باټم یې کړو نو دا به انسایډ چې کوم کنټینر کې دی نو د دې باټم بشي. یو خو د فارم باټم یې که نه دا همدې کنټینر کې به باټم وي چې په کوم کنټینر کې دی کسټمرز لیست. بیکګراوند کلر به یې چینج کړو ډارک ګرے او د دې بیکګراوند کلر به چینج کړو وایټ. دلته به یو لیست ویو ایډ کړو. Dark and parent container, view details, edit columns, add text id, add name. customer की वो गोरी जिसको कॉलम है नेम मोबाइल नंबर डिस्ट्रिक्ट जिसमें आप बोलिए कोई मोबाइल नंबर बैठ lst name by change to lst customer full row select by true. rd select by search by id. text by change to id. rd search by name. Selection multi select by false. Save. The text will change to entry. Save. Your text box customer name the para bal phone number your district id देगा ना नो डिस्ट्रिक्ट द पारा का तासु कैस्केडिंग ड्रॉप डाउन प्लेस कोई दो कॉम्बो बॉक्स से यो द प्रोविंस द पारा बल द डिस्ट्रिक्ट द पारा हम प्लेस कोले शई او का सिर्फ डिस्ट्रिक्ट प्लेस कोई सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ना भाई फिल कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल सी कंट्रोल वी जिसमरा the fields the auto point
कंट्रोल सी छोड़ गए। कस्टमर नेम, phone number, province. The province was customer table की दी ID निश्ता खुदा सिर्फ सको दी filtration दा पारे एट को नूर दी से मकसद निश्ता district ABCD drop down style देयो name ब change को CMB province एल्बो को CMB district drop down style में change को drop down list drop down list फॉर्म लोड इवेंट वाले वदा द्वारा कंबो बॉक्स से वदा लिस्ट व्यू दा बफिल यो फंक्शन बजुड़ को पाएगी वह टूल जिसमें कंबो बॉक्सेस या वह टूल पर यो फंक्शन की फिल को या लिस्ट व्यू वो बबल फंक्शन की फिल आई वजह है कि कल मुंगा रिफ्रेश को सिचर तक हम यो कंट्रोल रिफ्रेश पकारी चाल दागा फंक्शन कॉल को ऐसे यानी बिया रिफिल कोई मेरा बार फंक्शन खतरी का प्राइवेट वॉइड फिल CMB संगा सदा बार हम को बोले शू दल टाइम को बोले DB क्लास को DB general DB is equal to new division function ऊपर देखिए जो public void fill combo string query और यो वो कंट्रोल पास को यो वो वैल्यू फील्ड यो डेटा फील्ड string value field string display field will combo box पर कम system dot windows dot forms किएगा combo box system dot windows dot forms CMB SQL data adapter DA new SQL data adapter query connection data table DT is equal to new data table DA dot fill DT CMB dot data source DT CMB dot display member is equal to display field CMB dot value member is equal to value field उस पर दे देना फंक्शन कॉल DB dot fill combo string query select static from province value field
province ID. Display field province name Kambu CMB province. District چې فیل کو نو هغه په select and exchange فیل they selected and exchange event by implement. Integer province id is equal to 0. Integer dot try parse cmb province dot selected value dot to string out province id. db dot fill combo select static from district where province id is equal to plus province id. Value field district id. Display field district name cmb district. Private void fill lst customer. په کسٹمر کې موږ درې کالم ایډ کړی یو فون نمبر دی یو وايډ ایبل نیم دی data table dt is equal to new data table dt is equal to db dot select record select static from customer. For each data row in dt dot rows list view item itm in new list view item row पहला customer id पर 0 था करना ना बनता है customer id dot string itm dot sub items dot add row customer name itm dot sub items dot add row dot string lst customer dot items dot add itm. कॉलम नंबर गुरु से मोबाइल नंबर स्पलोड व फिल सीएमबी निकाल को फिल सीएमबी फिल एलएसडी कस्टमर मेनी एंट्रीज वरन को का एरर बाकी नहीं सही कर का एरर ही बाकी सही शो लिस्टम फिल शो दा اوس ګوره چې مونږه فرست ټایم دا رن کو دا فارم دلته د ننګرهار ډسټرکټس نه دي سلیکټډ صحیح شو دا به څنګه کوو چې بای ډیفالټ کوم یو پکې سلیکټ وي چې د هغې ډسټرکټ سم راشي اف cmb province dot items dot count is greater than 0 cmb province dot selected index is equal to 0.
اوس به دې سره selected and exchange event هم کال کو selected and exchange event دی کنه او هم وسا کال CMB province selected and exchange function देगा ना दाम function दे function बदलता काल null null चो और उस पके by default चिकम province select ही लागे district اوس به سرچ وکړو چې که آی ډي مې سلیکټ کړي چې دلته آی ډي ټایپ کوم چې هغه کسټمر فایند کړي the event key down text box باندې با key down event implement text box 1 the my name change کو txt search دلته به اوس کنډیشن ولګو چې کوم ریډیو بټن سلیکټ دی پهله وبدې کې دا کنډیشن ولګو اف آر ډي سرچ بای آی ډي ډاټ چیکډ کدا چیک دی نو وبدې کې دنه کوډ ایگزیکیوټ شي ایلس یو خو به چیک دی ډا ټایم کنه ریډیو بټن کې خو یو چیک دی خامخا دا یو به موږ د design na checked by the true اوس به خامخا یو سلیکټ entry operator وای چې دا سلیکټ کوم یوم سلیکټ نه کوم نو دا نشي کېدی چې یو به خامخا سلیکټډ نو بیا صرف دا الزم کافی دی بس دې کې اوس بیا else if rd search by name dot check ضرورت نشته یو به چک دی if e dot key code is equal to keys dot enter कचरता enter में प्रेस को और सर्च बाय आईडी को म्हणजे enter में प्रेस को चाहा कस्टमर रहता डिस्प्ले की नोट क्लियर उस वाले स्ट्रू को पहले क्लियर को हम दा वाले स्ट्रू की सर्च को करना दा बा क्लियर को خو وګورو چې دا ټیکست باکس کې ویلیو شته او کنه اسې انټر پریس کړئ خو ویلیو پکې نه وي به ایکسپشن راکړي if txt search dot text is not equal to empty بل بس شي id انټر کړي دا خو انټیجر نه ده دی باندې همونګه اوس ویلیډیشن هم نشو لګولې والي چې دواړه پکې انټر کړي نیم به انټر کړي یو आईडी वो मेंटर का नेम कैरेक्टर दे आईडी इंटीजर दे द्वाड़ा बके अलाउ दी शो नलदा बया इंटीजर डॉट ट्राई पार्स यूज इंटीजर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 0 अचरता आईडी बगैर द डिजिट ना हो दे कि मुंगा द्वाड़ा एंटर को नेम हम एंटर को नेम द पारम को बोले शो डायनामिक हम को बोले शो होदल त जरूरत नشته बस द्वाड़ा बगे एंटर को आज इसले दा को जो आईडी दी सिलेक्ट करनो यो इवेंट रजिस्टर का यो किस्म फिल्ट्रेशन होगा या वैलिडेशन होगा कदा नेम दी सिलेक्ट को बोल किस्म फिल्ट्रेशन आम का बोले शي आम सदा नشته صحیح شو خو بس دا صحیح دی چې کسٹمر مونږ واخلو کا आईडी پارس نشوا او سرچینګ نه کوي کا پارس په دې سرچینګ کوي کسٹمر आईडी integer dot try parse txt search dot text out customer id
data table dt is equal to db dot select record select steric from customer where customer id is equal to plus customer id वो list view बदलता items बदी clear को list view dot items dot clear चा tool lst customer dot items dot clear संगा सही रहेगा रिजल्ट रहा है कराना है नॉट फाउंड दे ब्याम खाली पकार दे शो का रिजल्ट आना है फॉर एग्जांपल दसी कस्टमर आईडी दी वर्क चा कस्टमर निश्ता पकार चे खाली राशि ऑलरेडी मिलता कोड कड़े का दायो वो कॉपी को देता है पेस्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी उसके बाद एम्प्टी दे वो एंटर प्रेस को बे लिस्ट बे फिल को मतलब दैट विल ओआरडी जी डिस्प्ले उस बच्चे को कुछ सर्चिंग कही करना any entries customer 2 शो बैकस्पेस कमेंटर बे टूल राजी सही शो बदलता गोरा बे डुप्लीकेटेड राजी ना डुप्लीकेटेड राजी का दाओ बाग चिकम फिल एलएसटी कस्टमर फंक्शन दे आई कि वो आइटम्स यूजर क्लियर बे बड़ा मसला नहीं go to definition lst customer dot items dot clear वो तो बाकी डुप्लीकेटेड न राजी सर्च को 3 बैकस्पेस एंटर बेसिक तो करेक्टर वर्क को दाएं पर हमला कोड न ले करेगा करेक्टर वर्क को एंटर आईडी दा आईडी वाला नहीं देखो तो मतलब करेक्टर नेम के प्रकार दे अगर ट्राई पास की ट्रू न राजी देखो ना 0 वाला मूवी साइन करे 0 आईडी वाला नहीं चिकाला करेक्टर इन 0 स्टा आ 0 वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 0 आईडी वाला नहीं सही शो प्रोग्रामेटिकली दे राजी और यूजर दस्तकारी बस सही आईडी वाला नहीं else otherwise name bar search for name माने if txt देखिए हम दो केसेस छी कचरता टेक्स्ट empty नहीं और कचरता empty मैं बट tool customer lst customer lst customer dot items dot clear data table new data table db dot select record select steric from customer का चरता गलत एम टाइप कुछ अंदाजा लगवाले शुरू ना इधर पारा कम क्वेरी द लाइक क्वेरी वही इसको का where customer name like where customer name like percent sign द्वाड़ से डून द प्लेस कुन द्वाड़ से डबरोबर
چې یو سایډ فرست پرسنٹ ساين پریس کو او د دینه بعد د کریکټر پلیس کینو مطلب دا د اینډز وذ هغه نیمز چې هغه اینډ کیږي په یو کریکټر باندې یا یو سټرینګ باندې او چې لاست کې د پلیس کو سٹارټس وذ شو کويري دلته ګورئ use test db select static from customer where customer name like %sign or for example your character ګوره دا یو نیم دی د لاست څه دی آر دی دیکھو ends with r start with a %sign دیکھو دا و start with a دا درې واړه د a نه start کیږي صحیح شو او که دواړه سایډ پلیس کو ends with and start with صحیح شو اچرتم پکې ایرا دلته موږ دواړه پلیس کو پلس txt search dot text plus دا کوډ دی دا لپاره آسان فنکشن څنګه جوړولې شي چې دا ټول ګوره یو کوډ دی ریپیټ کی ډیټا ټیبل وو د پاستو لیست یو فیل کوي آسان دسي جوړول شي یا فنکشن دا ډیټا ټیبل پاس کې لیست یو فیل کی وځل ته صرف فنکشن کال کوو بیا صحیح شو خدا کوډ کړه دی کني فنکشن به څنګه شي جوړ وای کوي دا دی اوورلوډډ بشي کنه یار کنټرول وی data table dt خدا وتی لري کو بیا خو چې هغه ډیټا ټیبل کې بیا دا کالمونه ای د سې ټیبل چې پای کې کسٹمر آی ډی کسٹمر نیم او موبایل نمبر دا کالم زی پکې نو کسٹمر ټیبل کې موږ ته پته شي داشته کنه دلته به دا فنکشن کال کو سیل lst کسٹمر د دې اوس اوورلوډ دي دوه اوورلوډ دي یو ته موږ ډیټا ټیبل پاس کولی شو کلیر هم تیار هغه فنکشن کې لګیدل دا ولري کوي go to definition customer name Anwar no find की ना कैपिटल हो दा केस सेंसिटिव नहीं देखो पर्सन द्वारा सही द्वारा वो फाइंड की अनवर नेम देखो was find की SDF چکو میو کسٹمر پکاری اخوالا کمیلی جاتی کسٹمر مون فائنڈ کولی شو زده کسٹمر د پارا اپډیټ او ډیلیټ کسٹمر هو یو مونږ ډیلیټ کوو نه کنه ولې چې هغه سره بیا آرډر دی دا
هغه آرډر زم بیا ډیلیټ کیږي کسٹمر هم ډیلیټ کو په پرایمری کې او فارن کې ریلیشنشپ کې صحیح کچرته پرایمری کې نه او دا غي فارن کې زی نو ډیټابیس ډرټي پاتې کیږي نو داسې سچويشن به موږ نه پیدا کوو او کچرته ضروری نو بیا به سره د چایلډ هم ختم صحیح شو درې کیسې دي په پرایمری کې فارن کې او په ریلیشنشپ هم کولای شي د ریلیشنشپ پراپرټیز نه او دلته هم کولای شي په کومه طریقه تاسو the relation properties, the cascading properties, on update, delete, on update or on delete. So relation the large properties key. For example, the relations guru the order modify relationships. Customer enforce foreign key constraints, insert update delete specification, delete rule no action, update rule no action, cascade बद द्वाड़ो ना डिलीट की शो का डिलीट थी का द्वाड़ो ना बा डिलीट की यानी का कस्टमर दी डिलीट का दा ऑर्डर्स बा डिलीट की जैसे का अपडेट थी का खुदे की कस्टमर मुंगसा अपडेट को सिर्फ नेम द अपडेट को नेम दे सर ताल्लुक न साथी कचरता आईडी अपडेट के हम भी सही है भाई आईडी अपडेट की अपडेट रूल दे देना सेट को वाले शई और सी शार्प नो भाई संग को چې کسٹمر ډیلیټ کو د کسٹمر ټیبل نه چې ډیلیټ کو دا غي نه مخکې بعد چایلډ روز ډیلیټ کو چایلډ په آرډر کې دي اینا مخکې به آرډر ډیلیټ کو وس آرډر بیا پیرنټ دی د آرډر ډیټیل چې کوم آرډر ډیلیټ کې نو پهله وای آرډر ډیټیل ډیلیټ کی نو ریورس گیر به ولګي پهله به آرډر ډیټیل ډیلیټ کی بیا به آرډر ډیلیټ کی بیا به کسٹمر ډیلیټ کی BTN अपडेट डिलीट کولو ضرورت نشته سولوشن ما ده خو دوه خپل امپلیمنٹ کی अपडेट save BTN save save कस्टमर नेम हो दसी कस्टमर होनी जी दागा बनूम नहीं गई एरर प्रोवाइडर द चानुम निश्ता ना नम दीवाना से बेतुल्ला वो ये बेतुल्ला नम निश्ता f txt txt customer name txt phone number f txt customer name dot text is equal to empty error provider 1 dot set error txt customer name enter name else error provider 1 dot clear that was insert query
db dot save records execute query insert into customer id یو که کالم نمونه ورکوي او کنه ورکوي customer id customer name mobile number district customer id customer name mobile number and district values db dot get maximum id table name customer id plus customer name का n वार 4 इन single quotes na मख के बा n place script is insert to new window n वार 4 दे क्यों n वार 4 दे मख के बाते n place को plus txt customer name dot text बया मोबाइल नंबर दे मोबाइल नंबर से n वार 4 दे देना मखियो में n प्लेस n वार 4 माजगा किससे का सुख द पख्तो इन से एंटर कयो न इंग्लिश एंटर कई से पता लगी नो का पख्तो इन से एंटर के पे इंटीजर की अब ना खली एक्सेप्शन बदल txt phone number dot text district id integer दा सिंगल कोट्स की जरूरत नहीं cmb district dot selected value dot to string customer insert ही पकारे च लिस्ट केम शो की करना फिल लिस्ट बदल तबिया काल को फिल list customer district dot test as a digit database चरता selected value नो दिल तबाम digit दी करना as a digit बदी string string हुटूली string हु digitum string दे abc string दे हर से strings दी खुदल तका one place की dot to string that is selected value return type सरे object देगा ना जैसे का string तक convert को मची concatenate को मैं string सर का digit string तक convert के आगे ब्याम 2 ही गना बदल हो नहीं नो डेटाबेस तक आता इंटीजर 2 बोलेगी होगा स्ट्रिंग 2 बोलेगी यो शे देखो फायदा मतलब न दे चीज़ बदलता इंटीजर तदा कन्वर्ट को मगे डेटाबेस चलेगी इंटीजर मतलब दारे चितो बहु ए बी सी न लेगी आल तबे पर डेटाबेस की बे कन्वर्ट की 1 2 3 बोलेगी पहले इंटीजर तक कन्वर्ट की होगा ए बी सी दी बोलेगी आगा न कन्वर्ट की जो आगा तो ए स्ट्रिंग लेगी का एज इंटीजर लेगी इसको डेटाबेस की बेखला कन्वर्ट की जैसे का टाइम फॉर एग्जांपल द डेट एग्जांपल वाला है तो डेटाबेस की डेट एंटर के जैसे एंटर किएगा ना डबल कोट्स की वो लिखे 12/1/2011 जैसे किएगा ना उसका द डेट टाइम तो कोई स्ट्रिंग एंटर के द डेट टाइम तक फुल कन्वर्ट की डेटाबेस की सही शो जैसे का तो 1 2 3 दिलता ना पास की नो डेटाबेस की खुला इंटीजर तक कन्वर्ट की
the last txt customer name dot clear txt phone number dot clear. कोटी की new customer बनी हुई insert फवाद phone number 7868990 insert see here څنګه فارمول باندې څنګه پروینس د موبایل سره کړه کنه فیل دي خو سلیکټ نه راځي سلیکټ نه راځي او څو کس راځي کنه د کابل د موبایل نه موبایل چیک راچیک نه کوي ډایرکټ سی بٹن وای او د ګرهار باندې نو بیا به یو آیټم انسرټ کا په 0 انډیکس آیټم به په 0 انډیکس انسرټ کا نه به سلیکټ کی سلیکټ پروینس پرون کړه وکړه چرته ولته دا به وګورئ صحیح ده او چې د دې چې کله د انسرټ کو نو دلته خو سلیکټډ پاتې شو کنه بیا د انسرټ په اخري کې بس سټیټمنټ ولیکي cmb province dot selected index is equal to 0 او بیا ان سلیکټ اوس چې په دې باندې ډبل کلیک کو په دې کسٹمر چې دا اپډیشن سټیټ ته راشي صحیح شو یې دلته ډبل کلیک کو چې دا ریکارډ دلته راشي دلته چې کوم پروینس کوم ډیسټریکټ چې هغه سلیکټډ راشي دلته موږ سره صرف ډیسټریکټ آی ډی شته پروینس آی ډی نشته پروینس هم سلیکټ کوو ډیسټریکټ هم سلیکټ کوو او کسٹمر نیم او آی ډی شته نو موږ به ډیټابیس ته ریکویسټ کوو د دې ډبل کلیک به امپلیمنٹ کو دا غا ایونټ چې څنګه مخکې کړو هغه امپلیمنټیشن دی ډبل کلیک if lst customer dot selected items dot count is greater than 0 then data table dt is equal to db dot select record query به جوړ کو ولې دې کې انرجاین ضرورت ته ډیزاین یو کسٹمر ټیبل نه ډیسټریکټ ضرورت نشته ډیسټریکټ با انرجاین اخلو پروینس یو پروینس district ID व दूसरा join वाखलू province ID व दूसरा join customer ID customer name mobile number district province text या सिंपल combo boxes की ज़्यादा ज़रूरत नहीं दा आउटपुट बंग तरह के उदा मंग तो पा फॉर्म बांधे पकार दे where condition बोलोगे where दूसरा था where condition किसे दे customer ID देगा ना where customer dot customer ID is equal to 1 अंदा query बरा वाखलू control C दबे paste at the rate of control V where customer ID will come then to selected item na lst customer dot selected items 0 dot sub items 0 dot
text. اوس کله موږ ډبل کلیک کوو موږ ته بیا د کسٹمر آی ډی ضرورت ده دا کسٹمر آی ډی به د ټیکسټي کسٹمر نیم ټیگ کې سٹور ټیکسټي کسٹمر نیم ډاټ ټیگ is equal to lst customer نه راخلی او کدی ټیبل نه راخلی ډاټ روز دی کې بس 0 روز دی ولې چې سرچ موږ په پرایمری کی کړي ضروری خبره ده چې 0 روز وي یعنی یو رو به پکې خو انډیکس په 0 ای په ټیبل کې ډاټ روز 0 کسٹمر آی ډی ډاټ ټو string txt customer name dot text is equal to dt dot rows 0 customer name dot to string txt phone number dot text is equal to dt dot rows 0 mobile number dot to string province cmb province dot selected value is equal to dt dot rows 0 province id dot string مله district خود ته به exception راځي په دې کیس کې چې ګلته CMB پروینس کې یو پروینس کابل سلیکټ کو هم مخکې نه په پروینس کې سلیکټډ ننګرهارو نو اوس چې ډسټرکټ ته سلیکټ کړي نو دا ویلیو به نه فایند کیږي سلیکټډ ویلیو دا ویلیو به نه فایند کیږي نو غلط ډسټرکټ پر راځي د دې حل څه دی د CMB د دې سټیټمنټ نه ښکته به سلیکټډ اینڈ ایکسچینج ایونت کال بیا به ویلیو صحیح راځي خو په یو دم داسې ګورئ dot selected value is equal to dt dot rows 0 district id combo box دا فیل کو خپل district نه نه دې selected value باندې په خپل نه کال کېږي چینج وکړ کو او به ګورو اوس مې به چې کال شي او دا پرابلم راځي کدل ته بټن انیبل کوي ډیسیبل کوي کولای شي چیرې سیو دی ډیسیبل شي btn save dot enabled is equal to false اوس اپډیټ سټیټ ته ځي دلته و سیو enabled false लेकिन इंग्रार सेलेक्ट है सीधा दे डिस्ट्रिक्ट सही province 3 صحیح ده کال کیږي صحیح شو په 2008 کې بیا یا 2.0 ډاټ نت فریم ورک کې دا نه کال کیږي نو دا غي سولوشن بیا څه دی چې ته 2.0 سولوشن یې دا دی چې د دې سټیټمنټ نه ښکته cmb province dot selected value د دې نه ښکته ودا ایونت کال ایونت وکال کې province selected and exchange چې ډیسټریکټ لوډ شي هغه سره چې ډیسټریکټ لوډ شي هغه نه بعد به سلیکټ ولی چې یو د سې ډیسټریکټ چې هغه تاسو سره کمبو باکس کې نشته او دې سلیکټ کې ایکسپشن کلیر ده څه کوېسچن